السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رمضان مبارک۔ ان کو جان چکے ہیں روزے کی نیکیاں کس طرح سے سمیٹی جا سکتی ہیں، یقیناً آپ جان چکے ہیں۔ ہم ان سوالوں کو کریدتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں پوچھے جاتے، یا پوچھنے کے لیے الفاظ شاید کم پڑ جاتے ہیں، یا وہ ایک ایسی الجھن بن کر دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے جس کا شاید ہمیں کوئی ایگزیکٹ رستہ نہیں پتہ چل سکتا۔ مثال کے طور پر
قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ارے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوبصورت فاروق نقشبندی۔
کے اندر ایک علم کا سمندر نظر آتا ہے. یہ شاید میں غلط نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ان کے اقوال کو، ان کے کہنے کو، ان کے فرمانے کو. وہ کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے محفوظ رہو. یہ کیا ہے سر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے؟ اب احسان کرنا بھی ہے. بالکل آپ بجا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابها. واہ. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرا ابو بکر علم کی بنیاد ہے. میں علم کا شہر ہوں اور یہ عمر علم کی دیواریں ہیں. میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس علم کی چھت ہیں. میں علم کا شہر ہوں، میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ علم کے دروازے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے نہج البلاغہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ احسان ان کے لیے نہیں بولا جا رہا، اس سے اصحاب رسول کو نہیں لیا. وہ موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں، فتنوں کی بات کر رہے ہیں. جو موجودہ فتنے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی احسان کرو تو جو خود غرض لوگ ہیں تو ان کے لیے آپ ان کے شر سے ڈرو. چونکہ جو شرری ہوتا ہے وہ ہمیشہ شر ہی کے بارے میں سوچتا ہے. تو مولا کا یہ فرمانا کہ جن پر تم احسان کرو ان کے شر سے ڈرو، تو بالکل انہوں نے بجا فرمایا. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. نہج البلاغہ میں جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہمارا سمجھنا تو غلط ہو سکتا ہے، ہماری سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ یعنی علم شہر کے باب جن کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبے دیے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے راستے نہیں جانتا جتنا اللہ کے عرش کے یعنی آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. تو بالکل منوعاً صحیح ہے، وہ صحیح فرماتے ہیں. جی سبحان. اچھا اس میں مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، اکثر اوقات یہ گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر. میں پہلے آپ سے ذرا مفہوم سمجھ لوں پھر وہ سوال کرتا ہوں. یہ جو دعا ہے، یہ جو بد دعا ہے، دعا اور بد دعا، یہ کیا ہے؟ اور کیا دعا اور بد دعا دونوں ہی قبول ہو ہی جاتی ہیں آخر کار؟ مجھے پہلے تو آپ اپنا نام ارشاد فرمائیں. میرا نام غلام مرتضی. غلام مرتضی سے بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں، دعا وہ ہے جو بھلائی کے لیے مانگی جائے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مانگی جائے. اور بد دعا وہ ہوتی ہے جس کسی کو نقصان کے لیے بد دعا دی جاتی ہے یا ظالم کے لیے بد دعا دی جاتی ہے. اور کوئی چیز ہم طلب کریں، ہم اللہ کا فضل مانگیں تو وہ دعا کی جاتی ہے. تو صرف اتنا ہی فرق ہے کہ دعا بہتری کے لیے مانگی جائے اور بد دعا کسی کو نقصان کے لیے، وہ نقصان جو پہنچانے والا ظالم ہے. میں سمجھ گیا. اب ذرا دعا کی طرف میں معذرت چاہتا ہوں، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. اب ذرا دعا کی طرف ہی آ جاتے ہیں. تو دعا کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ دعا کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ دعا کے بارے میں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. قرآن پاک نے فرمایا ایسے عابد قیامت کے دن اللہ بارگاہ میں لائے جائیں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، مگر رب سے دعا نہیں مانگتے تھے اور عبادت کرنے میں وہ جلدی کرتے تھے، انہیں کوئی خوشبو و خضوع نہیں ہوتا. اس مغز کو عبادت سے نکال دیتے تھے. یعنی بادام کے اندر اگر مغز ہے تو وہ بادام قیمتی ہے، اگر اس کا مغز نکال دیا جائے تو چھلکے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ہم عبادت تو کریں، اپنے رب سے نہ مانگیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرمائیں گے اور بڑا عبرت ناک انجام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو عبادت کریں، سارا دن روزہ رکھیں، افطار کے وقت اپنے رب سے دعا نہ مانگے. اللہ فرماتے ہیں مانگو افطار کے وقت کی میں دعا قبول کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت ملائکہ میں بیٹھ کے فخر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ
सारा दिन भूखा रहा, प्यासा रहा और मुझसे ये अभी मांग रहा है। तो फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएंगे कि जो इबादत तो करते थे मगर अल्लाह से मांगते नहीं थे, दुआ नहीं करते थे। क्योंकि कुरान में है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, कि ऐ हबीब ये लोग आप सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हमारा रब हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारे करीब है या दूर। आप उन्हें कह दो कि मैं तो तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं, तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब हूं, तुम्हारी शायरक से भी ज्यादा करीब हूं, मैं तुम्हारी सारी दुआएं सुनता हूं, जहां तुम मांगो मैं हर जगह से सुनता हूं। तो मालूम ये हुआ कि दुआ जो हम करते हैं, तो फरमाया क़यामत के दिन लोगों को बुलाया जाएगा, क्या तुम अल्लाह से मांगते नहीं थे, तुम मुतकब्बिर थे, सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के ऊपर ही भरोसा था। तो हुक्म होगा, कुरान की तफसीर में है, कुरान में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे इनको घसीट के मुंह के बल उल्टा घसीट के जहन्नम में डाल दो। यानी जो इबादत करें, नमाज पढ़ें और दुआ ना मांगे, तहज्जुद पढ़ें और रब से दुआ ना मांगे, नमाज जनाजा पढ़ें और उसके बाद अपने रब से दुआ न करें, कुरान पाक खत्म करें और खत्म करने के बाद दुआ न करें, पूरा महीना तरावी पढ़ें और तरावी के बाद दुआ न करें, गोया कि उन्होंने इबादत का मग़ज़ जो था दुआ मुखुल इबादत, उस मग़ज़ को उन्होंने छोड़ दिया, निकाल दिया और बाकी छिलके की तरफ वो भाग रहे हैं। ठीक है, हम वुजू करते हैं, अगर हम नियत न करें वुजू तो हो जाएगा मगर हम सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए कि जब भी कोई इबादत करे तो फरमाया तुम दुआ करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खत्म कुरान फरमाते तो खत्म कुरान के बाद अहले मदीना को जमा करते और फिर वो एक ऊंट ज़िबा फरमाते, फिर दुआ करते और कहते कि आज मेरा कुरान मुकद्दस खत्म हुआ है तो सब मुसलमान आ जाओ, दुआ करते हैं। चूंकि खत्म कुरान के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये तो वो खैर आगे आएगा, रमजान के अफ्तार की दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं, खत्म कुरान के बाद की भी दुआ मौला करीम कबूल फरमाते हैं। इसी तरह जब हम ये भी साथ में फरमाइए कि वो कौन कौन से मौके हैं जो अहादीस से साबित भी है, जो कुरान से भी साबित है कि वो कौन कौन से मौके हैं, जैसे अजान के वक्त कहा जाता है दुआ मांगने का, बारिश के वक्त कहा जाता है, किसी मरीज से की तीमारदारी के वक्त अगर मरीज दुआ करे तो उसके बाद, ये क्या अहकामात हैं और इस पर अहादीस क्या है, वो कौन से मखसूस औकात हैं दुआएं कबूल? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में आते तो दुआ करते। जी जी, दुआ तो कहीं भी कर सकते, खुदा हमारा हर जगह हर जगह दुआ सुन सकता है, मगर चंद मकामात ऐसे मुकद्दस है। अल्लाह फरमाता है व ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम, सुभान अल्लाह, कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के हुजरे में आके दुआ कर रहे हैं कि मौला मुझे बेटा अता फरमा, मुझे साले बेटा अता फरमा। एक तो ये, दूसरा जो मज़ार आते औलिया अल्लाह है, मैं नजफ शरीफ गया, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के रोज़ा अक़दस से कब्र अनवर के करीब खड़े होकर दुआ मांगी, तो ये मकामात मुक़द्दसा है, बैतुल्लाह शरीफ है, दुआ मांगो कबूल होती है, पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल होती है। और फिर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाओ, हुजूर की कब्र अनवर शरीफ की ज़ियारत करो, मंज़र कब्री वजबत लहू शफ़ाती, जो बंदा जो मुसलमान मेरी कब्र पे आया उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, वहां दुआ करो कबूल होती है। इसीलिए जब कुरान का खत्म हो दुआ करो तो कबूल होती है। तो मकामात तो हैं। फिर फरमाया जो रात के पिछले हिस्से में अस्सादिकीना वस्साबिरीना वल कानितीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, सब्र करने वाले और गिरियाजारी करने वाले और सहरी के वक्त रात को उठने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, जब वो मुझसे दुआ मांगते हैं बिल असहार, खासकर मैं सहरी के वक्त की दुआ कबूल करता हूं, उनका गिरिया सुनता हूं। तो मालूम ये हुआ कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ के बगैर गुजारा ही नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक बुजुर्ग की बात करके अपनी बात को वाइंड अप करता हूं। हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं बायजीद बुस्तामी के पास, उनके पीरों में हजरत अबुल हसन खरकानी, उनकी बारगाह में महमूद गज़नवी गए, अर्ज की हुजूर कई दिन हो गए हैं जंग लड़ रहा हूं, सोमनाथ के मंदिर मुझसे जो है ना वो फतह नहीं होते, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने अपना कुर्ता दिया, फरमाया ये ले जाओ, इसको सामने रख के दुआ कर लेना। तो वो दुआ यानी मकाम
बरकत वाली चीजें सामने रखी जाएं तो दुआ कबूल, दुआ की दुआ काम हो गया, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने वो सोमनाथ के मंदिर के जो इलाके सब फतह हो गए, फतूहात मिल गई, शुक्रिया अदा करने गए। बुजुर्गों ने फरमाया कि सिर्फ अपने मकसद के लिए दुआ मांगी थी, अपने काम के लिए। अगर ये कहता मौला सारी दुनिया में मुझे फतह मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से तुम्हें फतह देता। इसी तरह हजरत अवैस करनी के बारे में है, हुजूर ने अपना कुर्ता दिया हजरत उमर को, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को, मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे अवैस के पास जाना, वो यमन में होंगे, और उन्हें कहना कि ये कुर्ता है, हुजूर ने तोहफा भेजा है, मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करो। तो मालूम होता है कि दुआ बुजुर्गों की बारगाह में करना दुआएं कबूल होती है और इससे फायदे हासिल होते हैं। वाहिद सहाफ़ी जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया और वो सहाबी कहलाए। एक ब्रेक लेते हैं, वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल निकली है, उनसे बारे में बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत और अकीदत का एक ऐसा गहरा समंदर जिसको मापना बहुत मुश्किल है, वो फीलिंग्स ही अलग हैं। क्या बात है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठे हैं और वो करन शहर से वैसे करनी को याद कर रहे हैं और उनको मालूम है कि कोई एक आशिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए एक गज़वे के अंदर, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, तो पता चला अवैस करनी को कि ये को सरकार संभाले होंगे हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे हम गुनाहगारों को। और नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़ निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़ निराले होंगे। हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे हम गुनाहगारों को। और ना बीमारों को दवा और पिलाई जाए, ना बीमारों
مدینے دکھائے جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائے جائے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فاروق نقشبندی صاحب، مفتی اقبال نقشبندی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان سے ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے زبردست جوابات بھی دوسری طرف سے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا دعا اور بد دعا دی یا لی جاتی ہے یا خود بخود نکلتی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال ہے۔ بد دعا کی جب بات آپ فرما رہے ہیں تو مجھے سورہ آل عمران آیت مبہلہ یاد آ رہی ہے۔ جی 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 نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب بات ہوئی جی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بچے لاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو آپ بھی اپنے بچے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سلام اللہ علیہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، خود حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جب گئے تو ان لوگوں نے ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ عیسائی علماء پکار اٹھے، وہ یہودی علماء، انہوں نے کہا نہیں کہ ان سے بچوں، ان کی بد دعا سے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے، یہ لوگ برباد ہو جائیں، تو ہماری قیامت تک کوئی نسل باقی نہیں بچے گی۔ ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے، سمجھتے تھے یہ چہرے سچے ہیں، یہ چہرے کسی جھوٹے نبی کے بھی نہیں ہیں، اور یہ اہل بیت پیغمبر بھی سچے ہیں۔ ان کی بد دعائیں اگر ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ بھائی کہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے بارش کی دعا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بارش کی دعا کرنے کے لیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، چونکہ دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے جب دعا کرو تو یہ دونوں ہتھیلیاں سیدھی سینے کے برابر رکھو اور رب سے دعا مانگو، چونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ پھر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر میرا عقیدہ یہ ہے، میں ایک جملہ جناب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتضیٰ بھائی ہاتھ بھی نہ اٹھائیں آسمان کی طرف، خالی نظر اٹھا لیں آسمان کی طرف، وہ بھی حالت نماز میں ہوں، آیت کوٹ کر دیتا ہوں، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے دانشور لوگ جلدی آیاتوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں مسجد قبلتین ہے، حضور کا ارادہ یہ ہے دل میں کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ شریف ہو جائے، میں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھوں۔ تو اللہ نے آیت بھیج دی کہ حبیب آپ جو سوچ رہے ہیں، جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم آپ کی اس مبارک نظر کو، آپ کے چہرے کو تیرا خدا اپنی قدرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں تو حالت نماز میں پھر جائیں، انتظار کیا کرنی ہے؟ حضور حالت نماز میں ادھر سے منہ پھیر کے وہاں منہ پھیر لیا، اصحاب پیغمبر بھی پھر گئے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم زبان
दुर्रे फिशा से जो मोती निछावर होते हैं, वो इन हाथों के मोहताज नहीं है, बल्कि हुजूर तो खाली नजर उठाएं, इरादा करें, अल्लाह नबियों की, पैगंबरों की, वलियों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दुआएं पैगंबरों की तो कभी रद्द होती नहीं। हाँ, कहीं मामलात आ जाएं तो रोक दिया जाता है पैगंबर को कि यहाँ इन दुआ नहीं करनी, यहाँ इसके लिए दुआ नहीं करनी। तो कानून कुदरत और रब ताला कुदरत की निगाहों से अपने ये हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता है और कहता है, मेरे हबीब हालत नमाज में दुआ कर लें। तो पैगंबर की दुआ हुई और आयत मुबहला में बद्दुआ हुई। दुआ बद्दुआ तक बात पहुंची नहीं थी, इरादा किया था और वो भी समझ चुके थे। अगर हाथ उठ गए, पैगंबर ने कह दिया, हसनैन करीमैन ने आमीन कह दिया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आमीन कह दी, तो यहूद और नसारा की क़यामत तक के लिए नस्ल खत्म हो जाएगी, उनकी जड़ ही कट के रह जाएगी। तो मालूम होता है बददुआ भी काम करती है। किसी जालिम के लिए बददुआ की जाए तो यकीनन वो उस मकाम तक पहुंचती है जब मजलूम दुआ करता है। अल्लाह फरमाते हैं दरमियान में कोई पर्दा है नहीं होता, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं। मुफ्ती साहब जरा ये समझाइएगा, हमारे इस तनाजुर में, यानी आजकल के दौर के तनाजुर में हमें ये समझाइएगा कि कोई अगर ये कहे, मैं टेलीविजन स्क्रीन पर कहना चाहता हूं, मतलब बद्दुआ के लिहाज से कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो, मिसाल के तौर पर, या कोई ये कहे कि जा तेरा भला हो, हालांकि मैंने उसका कोई काम नहीं किया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने मिसाल की, इसकी मिसाल ये ले लें कि मैं अगर इशारे पर कोई मांगने वाला है तो वो कहे अल्लाह तेरा भला करे, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए कोई, और उसने दुआ तो दी मुझे, या वहीं पर मुझे कोई मिसाल के तौर पर ये कह दे जा तेरा बेड़ा गर्क हो, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं या उसके बाद मैंने पैसे दे दिए हैं, तो वो दुआ और जो बद्दुआ है वो उस सर्कमस्टांसेस में कितनी इफेक्टिव होती है? ये एक तो तबीयत के ऊपर मौकूफ करती है कि किसी ने ये कह दिया जा अल्लाह आपका भला करे। हाँ। सर्दी का मौसम है, किसी को दूध का गर्म प्याला पिला दिया, वो दुआएं दे रहा है, जा खुदा तेरा भला करे, भला करे। और किसी के पास से गुजर गए, देख के उसने चेहरे को देखकर कहा खुदा आपका भला करे। कहीं से उनके करीब से कोई उनको आदत पसंद आ गई, उन्होंने दुआ दे दी खुदा आपका भला करे। तो ये दुआ के जुमरे में उलमा ने लिखा है ये अल्फाज आते हैं। और वो जो दूसरे अल्फाज आप इरशाद फरमा रहे कि जा खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, या इस तरह के और भी अल्फाज हमारे मुआशरे में बोले जाते हैं कि खुदा तेरा खाना खराब करे, माज़अल्लाह, इस तरह के अल्फाज होते हैं। ये अल्फाज तो कुछ ऐसे हैं, मगर ये इरादा यही है बद्दुआ के हैं। वो उसको बद्दुआ दे रहा है कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो, या यहाँ से इस तरीके से जो अल्फाज सुनने को मिलते हैं, यकीनन ये भी बद्दुआ के जुमरे में आते हैं। सही। तो इसमें मतलब ये कहा जाता है कि जो रात का आखिरी हिस्सा है जिसे तहज्जुद के लिए मखसूस किया गया है, वहाँ कबूलियत के बहुत मौक़े होते हैं, और अगर आप गिड़गिड़ा के और तन्हाई में अल्लाह से विस्परिंग कर लें, बातचीत कर लें, तो ये समझ लें कि आप बिल्कुल उसके सामने बैठे और अकेले बैठे और अपने दिल की हर बात कर लेते हैं, और उससे आपकी दुआ भी कबूल हो जाती है। ये उस वक्त की वजह क्या है, उस रात के उस पहर की क्या वजह है? मैं अर्ज करता हूँ, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुझे एक कौल याद आ रहा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान को पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, गोया मैं अपने रब ताला से बातें कर रहा हूँ, उसका कलाम जो है। और दूसरा ये है कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो गुलाम मुर्तजा भाई यकीन फरमाइए कि जो पिछली रात की तहज्जुद की इबादत है उसमें इतना लुत्फ है। एक तो तन्हाई है, गोशा नशीनी की दुआ इबादत इसलिए कबूल होती है तन्हाई की कि उसमें रिया कम है, रियाकारी नहीं है। जब लोग सो रहे होते हैं, राज ये था कि मेरा बंदा तन्हाई में बिस्तर को छोड़ के, ये गरम नाजुक बिस्तर को छोड़ के उठ के आ जाए मेरी बारगाह में और खुशबू खुजू करे, गिरियाजारी करे। इसके रात में तन्हाई
तन्हाई में बहने वाले आंसू और तौबा व इस्तगफार करे तो यकीनन मैं कबूल करूंगा। तो मैं समझता हूँ अगर यही उसी टाइम जो दुआ करता है बंदा अल्लाह फरिश्तों में बैठ के, क्योंकि खुद फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तुमने मुझे जमात में याद किया मैं भी तुम्हें जमात में याद करूंगा। तुमने तन्हाई में मुझे याद किया तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तुम अकेले में गोशा नशीनी में तुम रियाकारी से बच के मेरी बारगाह में आ जाओ तो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और तुम्हारी बातों को देखता हूँ और मैं मुआमलात को वो देखता हूँ। तो मैं यकीनन ये समझता हूँ कि वो तहज्जुद की जो दुआ है वो बेहतर है और उसमें करनी चाहिए। यकीनन वो रात की दुआएं कबूल होती है। राइट, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब। बड़ा ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बातें, मुदल्लिल बातें आपने फरमाई और हमारे नाज़रीन को और मुझे इस बारे में तालीम दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, जज़ाए खैर दे। बहुत मज़ा आया आपके साथ। और अभी मेरे साथ फ़ारूक नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं, उनसे हदिया नात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ मैं आपको अपने ज़ाती तौर पर एनालिसिस बताऊंगा, अपने ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। दुआ और बद्दुआ क्या है, दुआ और बद्दुआ क्या दी जाती है या ली जाती है या ये खुद ब खुद निकलती है, और दुआ लेने या देने या बद्दुआ देने या लेने का तरीका कार क्या है, क्या ऐसे फॉर्मुलेशंस करें। एक ब्रेक के बाद इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।